खुशीर माने कौन? एटा एमती एक जिनिस जोटा कि समस्ते खोजुचंती। गोटे नुआ संपर्क तैयारी करिवारे हो, जीवन रे किछि लक्ष्य पूरण करिवारे हो, किछि वस्तु को हासिल करिवारे हो, से वस्तुटी गाड़ी, घर, जमी, बैंक बैलेंस बढ़ेवा इत्यादि इत्यादि हो। यही सब आमे केवल खुशी पाइबा पई करूछु। जदि आमे काहाकू पचारिबा तमे ए गाड़ीटी कौन पई किनिछ, से कहबो ए गाड़ीटी चढ़िले मते बहुत खुशी लगे, तार माने मु खुशी पाई ये गाड़ीटी किनिछि। सेहीपरि गोटे नुआ घर, जमी किणुथिबा व्यक्ति को जदि पचारा जाए ताले से कहबो कि मु मोर फैमिली को खुशी रखिया पाई एईटी किनिछि। जदि विवाह करुथिबा बरकन्या को पचारा जाए तमे काहेकि विवाह करूछ, ताले से माने कहिबे कि आमे खुशी रहया पाई विवाह करूछे इत्यादि इत्यादि। ताले मनरे स्वतः प्रश्न आसे, आज जो खुशी को आमे खोजुछे से खुशीटी चिरस्थायी ना क्षणस्थायी? तेरे जदि आमर खुशी गाड़ी बाड़ी, घर, भल संपर्क, धन संपत्ति इत्यादि उपरे निर्भरशील, ताहले यह क्षणस्थायी। कारण गाड़ी बाड़ी घर आम जीवन रे 4 थर 5 थर रु अधिक आमे किनी न थाउ। किंतु जदि आमर खुशी यही सब व्यक्ति वस्तु उपर निर्भरशील नुहे, ताहले खुशीटी चिरस्थायी। तेबे आमे समस्ते गोटा जिनस तो अनुभव करथिबा कि आमको खुशी सब बेले दरकार। एमिति नुह कि आज खुशी मिलगला, 2 दिन आउ दरकार नहीं, 1 घंटा रे मिलगला आउ 2 घंटा दरकार नहीं, सेमिति नुह। आमको प्रत्येक सेकेंड रे खुशी आनंद दरकार, ताहले खुशीटी निश्चय चिरस्थायी होइथिबो। तबे बिना कोनोसी व्यक्ति वस्तु किंबा प्राप्ति उपर निर्भरशील न होई खुशी रहिबाटा कोन संभव? आम मानकर चिंता करिवार, भाबिबार, विश्वास करिवार गोटे पैटर्न माने शैली अछि, जेउटा कि आमे आमर पूर्वपुरुष, समाज, शिक्षा द्वारा तैयारी होइछि। जेउटा कि आज बिलीफ सिस्टम होइछि, माने विश्वासर शैली होई जाइछि, जहाको आमे समस्ते ग्रहण करि नैछंती। सेही बिलीफ सिस्टम एते पुराना कि आमे ता ऊपर के जुक्ति करूना। सेमिति गोटे बिलीफ सिस्टम हेउछि खुशी एमती एक जिंस जेउटा कि आमे बाहरु मिले, माने कोनोसी व्यक्ति, वस्तु किंबा प्राप्ति रु मिले। आमर लाइफ रो इक्वेशन एमती होई जाइछि कि जेते बेले आमे गोटे जिंस पाई गले, माने सक्सेस हो कि प्राप्ति हो, सेते बेले आमे खुशी हेबा, नहेले आमे खुशी होई परिबुनु। आ एईटा आमे छोट बेलरु ही आरंभ होई जाए। जेमती गोटे छोट पिला को बापा माने एईटा कहंती कि जे जदि तू भलो मार्क आनिबु देले आमे खुशी हेबु, जदि तू क्लास रे फास्ट हेबु देले आमे खुशी हेबु। तो एहा द्वारा से पिलार मनरे कंडीशनिंग एईटा होई गला कि जदि मु परीक्षा रे सफल हेबी, जदि मु किछि जिंस लाइफ रे अचीव करिबी देले समस्ते खुशी हेबे। आ आस्ते आस्ते तार भाबिबार पैटर्न आसी जाए कि जदि समस्ते खुशी हेबे देले मु खुशी हेबी, मु भलो परफॉर्म न करि पारले ताहले समस्ते दुखी हेबे, एवं समस्ते दुखी हेले मु मध्य दुखी हेबी। आम भितर अधिकांश लोकों को लागुथिबो कि एथिरे भूल कौन हैला, नहेले पिला पाठ केमिति पढ़िबे, आगो केमिति बढ़िबे। हुए तो एमिति भाबुथिबा पिलामानंक मध्यरु किछि पिला लाइफ रे सक्सेसफुल होई पारंती, बहुत अचीवमेंट भी करि पारंती, किंतु खुशी तांको पई गोटे बाहरे मिलुथिबा क्षणस्थायी जिनिस होई रहि जिवो। जेउटा कि आज आमे समस्ते अनुभव करि पारुथिबा। आज आम मानंक पाखरे उणा अधिक बहुत जिनिस अछि जेउटा हमको खुशी देव बोली आमे भाबिथिले, हेले खुशी अछि कि? जदि एहाको आहुरी सहज रे बुझिबा पई चेष्टा करिबा, दैनंदिन जीवन रे आमे समस्ते अनुभव करथिबा कि साधारणतः खुशी पई बाहरर वस्तु उपर निर्भर करिथाउ। उदाहरण स्वरूप हम भाबुथाउ कि मु बहुत खुशी हेबी जेतेबेले मु गोटे भलो कार टे किनिबी, बहुत खुशी हेबी जेतेबेले मु गोटे भलो घर टे किनिबी। एमिति कि बहुत सिंपल जिनिसटे हेउची कि मु बहुत खुशी हेबी जेतेबेले मु एई जागा को बुलिया पई जिबी। ते मनरे प्रश्न आसुथिबो कि एईटा कोन स्वाभाविक कथा नुह कि? तेबे एईठारे सबुठु बड़ कथा हला कि एईटा कोन सत्य? तेबे हम समस्ते भाबुथिबे कि एईटा तो सत्य जे मते एई सब जिनिस पाइले भल लागे, माने खुशी लागे। तेबे एथिरे असुविधा कौन रहिला? जदि मु गोटे नुआ कार टे किणुची मते खुशी लागे, एटा तो सत्य। ओके, एटा तो सत्य जे आमे जेतेबेले गोटे नुआ कार किणु आमे खुशी अनुभव करू, किंतु एईठारे सबुठु इम्पोर्टेंट भाबिबार जिनिस हला कि जो कार टी आमे किणिलु से कार टी कोन खुशी देउची, ना से कार किणिबा समय रे मु निजे खुशी
ତିଆରି କରୁଛି ବା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାର୍ଟି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହୋଇଯାଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିଲି, ମୁଁ କାର୍ ଭିତରେ ବସିଛି, କାର୍ଟିର ସିଟ୍ସ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହୋଇଛି, କାର୍ର ଏସିଟି ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଲିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଭାବିବାର ଶୈଳୀ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି କି ଶାରୀରିକ ଆରାମକୁ ଆମେ ଖୁସି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ। ମାନନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ କାର୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଖବର କିଛି ମିଳିଲା, ତେବେ ଆପଣ ସେମିତି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ କି? ଆପଣ ବସିଥିବା ସିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର କାର୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏସି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି କାର୍ଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ବଡ଼ିର, ଦେହର ଆରାମ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆରାମରେ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଲୋକ, ମୁଁ କହୁଛି କି ମୋତେ ଏଇ କାର୍ଟି ଖୁସି ଦେଉଛି। ଆମକୁ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ଦେହର ଆରାମ ଆଉ ମନର ଖୁସି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆମର ବିଲିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ବିଲିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫିକ୍ସ କରିବା ବା ସଜାଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ କି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ଖେଳଣା ଆଣି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ନେ ଆଉ ଖୁସି ହୋଇଯା। କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ କି ଏଥର ଖୁସି ତ। ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଲିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମିତି ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଟି ହେଲା କି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖୁସିର ସ୍ରୋତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଉଦାହରଣ ସହକାରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହେଉ, ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ବାଇକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦେହର କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମକୁ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅତି ସହଜରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା କି ଦେହର ଆରାମ ଆଉ ସହଜତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଖୁସି କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିକୁ ଜାଣିନୁ, ଦେଖିନୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି କି କେମିତି ମନର ଖୁସିକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବାହାରର ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦରକାର ସବୁ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ପିଲାଟେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ହେଉ, ଭଲ ଗାଡ଼ିଟି କିଣିବା ହେଉ, ଘର ଜମି କିଣିବା ହେଉ, ବହୁତ ପଇସା କମେଇବା ହେଉ, ଏହିସବୁ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇଟା ମନରେ ସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ମୁଁ କିଣିଲି ସେଇଟା ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାରେ ଆରାମ ଦେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଲି ଲାଇଫରେ କି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି, ଏଇଟା ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ହେଲେ ଏହିସବୁ ଖୁସି ଦେବ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଖୁସି ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବି। ଖାଲି ମୋତେ ଜଣାଥିବାର ଦରକାର କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରାହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ଅଛି କି ଖୁସିକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିବା, ମାନେ ଉଦାହରଣ ସହକାରେ ଆମେ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାଗା କିଣିବି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଜାଗା ନ କିଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ମାନି ନେଉଛେ। ଆଉ କାଲି ଯଦି ଜାଗା ନ କିଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ସାରା ଦୁଃଖରେ କାଟୁଛି। ଆଉ ଯଦି କିଣିଦେଲେ ତାହେଲେ ମନରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ କି ସେଇ ଜାଗାରେ ଘର କରିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ତାପରେ ଘରର ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେହି ବି ଆଜି ଖୁସି ନାହୁଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥାଉ କି ପିଲା ଅବସ୍ଥାଟି ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ଅବସ୍ଥା। ହେଲେ ପିଲାଟେ କ'ଣ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବି, ପାଠପଢ଼ା, ହୋମୱାର୍କ, ଏକ୍ଜାମ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଭାବୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଜବ୍ଟିଏ ପାଇବି, ଦେଲେ ଖୁସି ହେବି। ତାପରେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ କି ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇଲା ପରେ ଖୁସି ହେବି। ତାପରେ ପିଲାପିଲି ସେଟଲ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଖୁସି ହେବି। ତାପରେ ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ ଖୁସି ହେବି। ତାମାନେ ଆମେ ଆମର ଖୁସିକୁ ସବୁବେଳେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଚାଲିଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଖୁସି ବାହାର ଜିନିଷ ସହିତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଖୁସି କେମିତି ପାଇବା? ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ କି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍, ନା ଖୁସିକୁ ମୁଁ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ ବା ତିଆରି କରୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍? ଯଦି ମୁଁ ଖୁସି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ କେମିତି କରୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି ମୁଁ ଖୁସି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଶିଖିବି।